السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عرب کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم شروع کر چکے ہیں 14واں سبق، اور اس سبق میں ہم نے جمع کی پریکٹس کی ہے. تو لیکن میں نے واحد، تثنیہ، جمع سب کی پریکٹس کل کرا دی تھی، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ہم جو خاص وہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے، تاکہ یہ کہ آپ کو احوار یعنی ڈائلاگ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ یہ دو آدمی یا چند لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح یہ ڈائلاگ ہے. جب ڈائلاگ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کے بہت سے آپ کو وہی ریپیٹ ہوئے. تو کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی، جو ضمیر ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. انگلش میں بھی اردو میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا منفصلہ. منفصلہ مانے جس میں الگ دیا جاتا ہے، جیسے ہی شی یو وی آئی، یہ سب منفصلہ کہلاتا ہے. اس لیے یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور مل کے نہیں آتا، اپنا الگ ایک معنی رکھتا ہے. جبکہ دوسرا جو ہے متصل عمارت سنا ہوگا تو متصلہ کہتے ہیں. ضمیر متصلہ وہ اٹیچ ہو کے آتی ہے، اٹیچ. اور اس کے معنی کا، کی، کے یا راری نہیں آتا ہے، جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ مضاف اور مضاف علیہ کے سامنے جائے. مرکب اضافی ہم نے پچھلے پریکٹس کی ہے تو مرکب اضافی میں آتا ہے. لیکن ابھی آپ کو ذہن پہ زور ڈالنے کے لیے ہم باقاعدہ اس کو ایک چیپٹر کے حساب سے پڑھیں گے، مرکب اضافی. تو آپ کو بتایا گیا تھا ہوا، آپ اشارہ کریں، آپ ہوا ذرا آپ کا اشارہ. ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دونوں، ہم مانے وہ سب. ان کا فرق ہے ہوا وہ، ہما وہ دونوں. ادھر ادھر میرا دائیں ہاتھ سے مذکر ہوتا ہے، آپ کا دائیں ہاتھ ادھر ہوتا ہے. اس لیے ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دونوں، اور ہم مانے وہ سب. ٹھیک ہے. ابھی ہم مذکر ہی کرتے تاکہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ. اچھا، اس کے بعد اب یہ کہ ہوا مانے ہوا. اب میں کہوں وہ مسلمان ہے تو کہوں گا ہوا مسلم. کیا کہوں گا؟ ہوا مسلم. اور جب ہم کسی کا تسنیہ بناتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ جمع. اور 2 کو تسنیہ بولتے ہیں یا مثنیٰ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 2 کو مثنیٰ بولتے ہیں اور 3 کو جمع بولتے ہیں. تو جمع بنانا بہت آسان ہے کہ جو لفظ ہے اس کے آگے ہم آنے کی ساؤنڈ پڑھا دیتے ہیں. کس کی ساؤنڈ پڑھاتے ہیں؟ آنے کی. جیسے ولد ولدانی، کتاب کتابانی، قلم قلمانی، جو بھی ہوگا آپ آنے بنا رہے ہیں، چاہے وہ جمع مقصر کا ہو یا جمع سالم. اس میں جو ہے ایک ہی انداز ہوتا ہے. تو ہوا مسلم، وہ مسلم ہے تو وہ دونوں مسلم ہیں تو ہما مسلم، یعنی صالحون، عابدون. جتنی صفت والے چیز ہوتے ہیں، صفت یا پیشے بھی، کچھ پیشے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جمع میں اونگا لگاتے ہیں.
तो हम मुस्लिमून, वो लोग मुसलमान, ठीक है, वो लोग मुसलमान। अच्छा, ये दो है। खातिब के लिए अंता, तू, अंतुमा तुम दोनों, और फिर एक बार लीजिएगा, मिलता चलता अंता, अंता, अंतुमा दो उंगली से, और अंतुम, ठीक है। अंता माने तू, अंतुमा माने तुम दोनों, और अंतुम माने तुम सब। ठीक है। तो अंता वही करें, मुस्लिमों का करें, अंता अंत मुस्लिम, अंता मुस्लिम, तुम मुस्लिम, और अंतुमा मुसलमान, तुम और अंतुम मुस्लिमून, मुस्लिम। अंतुम मुस्लिम, ठीक है ना, इसे हो गया। अच्छा, फिर अब ले आते हैं अना, अना मुस्लिम, अना माने मैं, अना माने मैं, नहनो माने हम दोनों या हम सब दोनों के लिए नहनो आता है, नहनो, नहनो, क्या अना माने मैं, हमें कहूँ मैं मुसलमान हूँ तो क्या कहूँगा, अना मुस्लिम, हम मुसलमान हैं तो क्या कहेंगे, नहनो नैनो मुस्लिमूना, मुस्लिम। और हम दो मुसलमान हैं तो नहनो मुस्लिमानी। अब पता चल जाएगा कि नहनो दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब मैं कहूँ नहनो मुसलमानी तो इसका मतलब हम दो मुसलमान हैं, अब मैं कहूँ नहनो मुस्लिमूना तो इसका मतलब हम सब मुसलमान हैं, ठीक है ना, क्लियर हो थोड़ा। अच्छा, आगे अब ये तो हमने कर दिया, इसके साथ हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते जैसे हुआ मरीज़ुन, वो बीमार, हुआ मरीज़ुन, वो बीमार, ठीक है। अब ये मैं खास करते हैं इस्महू, उसका नाम, उसका नाम, इस्महू, इस्महू, उसका नाम, मैं एक इशारतन बता देता हूँ, और इस्महा उस औरत का नाम, ठीक है, उस मुअन्नस का नाम, इस्महू उसका नाम, लड़के का नाम, मुज़क्कर का नाम, और इस्महा उस। अच्छा, फिर ये मैं कहूँ मन माने होता कौन, मन माने क्या होता है, कौन, मन माने कौन, मन अंता, तुम कौन हो, तू कौन है, तू कौन है, हाँ ना रही, इन्होंने माशाल्लाह जवाब देते हैं, मैंने कहा मन अंता है, लेकिन आना नहीं माशाल्लाह। तो आप मुझसे पूछेंगे मन अंता यानी तुम कौन हो, अनंत, ठीक है, लेकिन मन अंतुमा तुम दोनों कौन हो, मन अंतुम तुम सब कौन हो, ये बहुत अच्छा तरीका का सब लगाओ ताकि फ़र्क महसूस हो कि तुम दोनों कौन हो और तुम सब कौन हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, आप करेंगे अना उस्ताद, अना उस्ताद। अच्छा, ये मैं कहूँ लुगत माने ज़बान, तो मैं कहूँ मेरी ज़बान तो क्या कहूँगा, लुगती, लुगती मेरी ज़बान, लुगतना हम सब की ज़बान, और लुगतानी हम दो की ज़बान, ठीक है। जैसे रब्बी था, क्या वो पानी हुआ, मेरा रब, रब होना हम दोनों का रब, रब होना हम सब का रब, दोनों एक ही जगह से, दोनों एक ही जैसा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं वाहिद है इसलिए, रब भी मेरा रब, रब होना हम दोनों का रब एक ही है, रब होना हम सब का रब एक ही है, समझ नहीं बात, वो बढ़ाया था इसलिए कि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, उख्तुना हम सब की बहन, उख्ती मेरी बहन, उख्तना हम दोनों की बहन, ठीक है, हम सब की बहन। अब ये दरमियान वाला कोड हम दोनों का, तो उख्ती मेरी बहन, उख्तना हम सब की बहन, ठीक है। अब एक तो हमने पढ़ लिया अलग अलग करके पढ़ने का, एक ये होता है अटैच, कोई भी इसम हो उसके साथ अटैच करते हैं, जैसे हूँ माने उसका, तो रब्बहू उसका रब, रब्बहुमा दोनों का रब, रब्बहुम सब का रब। अच्छा, अब ये रब्बो का तेरह, रब्बुकुमा
تم دونوں کا رب ربکم تم سب کا ٹھیک ہے. اب میں کہوں حال مانے کیفیت، حال مانے کیفیت، یا میں کہوں کیسے ہو تو میں کہوں حالوں کا تیرا حال. میں کہوں کیسا ہے تو کہوں کیفا حالوں کا. کیفا مانے کیسا یا کیسا. کیسا، ٹھیک ہے. کیفا حالوں کا تیرا حال کیسا ہے تو انا بخیر الحمدللہ. ٹھیک ہے. کیفا حالوں کا، ٹھیک ہے. کیفا حالوں کا تیرا حال کیا ہے. کیفا حالکما تم دونوں حال کرتے. کیفا حالکم تم سب کا کیا حال ہے؟ ویری گڈ. اچھا پھر یہ ابو کا تیرا ابا. ویری گڈ. تیرا باپ ہے تیرا ابا. اچھا اماں کا تیرا چچا. اماں مانے چچا. اماں کا تیرا چچا. اماں کما دونوں کا چچا. اماں کم تم سب کا چچا. ابو کی تیرا ابا اور تیرا باپ. ابو کما تم دونوں کا باپ. ابو کم تم سب کا باپ. اچھا ماں مانے ساتھ. ماں کا تیرے ساتھ. ماں کما تم دونوں کے ساتھ. ماں کم تم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. بیتوں کا تیرا گھر. بیتوں کما تم دونوں گھر. بیتوں کم تم سب کا گھر. اچھا ڈینیو کا ہے نا، ڈینیو کا ہی بڑا ڈینیو کا دینوں کا تیرا دین. بینکما تم دونوں کے دین. دینکم تم سب کا دین. دینکم بہت ہے قرآن بہت استعمال ہوتی ہے. ولی دین. اچھا اندا مانے پاس. اندا مانے پاس تیرے پاس مانے ہیف کے معنی میں آتا ہے. اندا کا تیرے پاس. اندا کما تم دونوں کے پاس. اندا کم تم سب کے پاس. نبیوں کا تیرا نبی. نبی کما تم دونوں کا نبی. نبی کم تم سب کا نبی. اب یہ ہے یہاں پر مدرسہ کا تیرا مدرسہ تیرا. مدرسہ کما تم دونوں کا اسکول. مدرسہ کم. ٹھیک ہے. تم سب کا کچھ سوال پوچھا کیا؟ مدرسہ کا کم. جب یہ اصل میں مدرسہ تو یہ ہے مونس کا. باقی سب مدرسہ ہے. یہ جو بھی لکھیں گے مدرسہ کا تو یہ ختم ہو جائے گا. تا جو مدرسہ زبر آ جائے گا اس پہ. تا ہوا تو ساؤنڈ سے ڈبل کرتا ہے وہ چینج ہو جائے گا. مدرسہ تو کا تو کا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ غلط نہیں ہے لیکن عام طور پہ یہ کرتے یہ کہ ازبر کے لیے بات کرتے ہیں. آگے چلیں. اختی میری بہن. اختنا ہم دونوں کی بہن. اختنا ہم سب کی بہن. ابنی میرا. ابنی مانے میرا بیٹا. سنگل. اور وہ بیٹے ابناؤ. ابناؤ مانے میرے بیٹے. ایک یاد میں تھوڑا سا کر لوں. اکثر کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے چیزیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنی صفات ہیں وہ جمع سان میں ہوتے ہیں. اس کے آگے باؤن نون بڑھاتے ہیں. صالحون عابدون سائنون. ادھر جتنے میرے قرآن میں دیکھا ہوں آپ وہ باؤن نون سے اس کی جمع بناتے ہیں. لیکن جتنے نام ہیں جیسے دروازہ مسجد اور ایسی یہ سب چیزیں کھڑکی یہ سب جو ہے چیزوں کے نام ہیں یہ اس کی جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر ایسا ہے کہ اس کا واحد ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں جیسے یہ ابن مانے بیٹے بیٹا لیکن ابن الف لگ کے اس کی آواز ٹوٹ گئی. ابناؤ ابناؤ. ٹھیک ہے نا. ساؤنڈ جو ٹوٹ گئی زبر آ گیا ویسے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں گے اور ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں اور مزید جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ بسم اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ.
صدیقی مانے کیا ہوا؟ دوست. صدیقی مانے طفلتن مانے بچی. طفلتن مانے بچی. طفلتن کے لیے کیا آئے گا؟ ہاں. یہاں لکھا نہیں ہاں. ہاں مانے اس کا. ٹھیک ہے. المطار مانے ایئرپورٹ. المطار مانے المطار مانے ایئرپورٹ. الفتح مانے جوان. ایک جوان. الفتح. زمینی مانے کلاس فیلو. اور اس کا جمع ہوگا زلاؤ. زلاؤ مانے بہت سارے کلاس فیلو. زندگی مانے کلاس فیلو. زلاؤ. زیارت مانے وزٹ کرنا. زیارت کرنا. وزٹ کرنا. ٹھیک ہے. دیکھنے جانا. آپ زیارت کے لیے عیادت کو بھی زیارت کہتے ہیں. عیادت اپنا لفظ الگ ہے لیکن عام طور پہ زیارت بھی کرتے ہیں, عیادت بھی. عیادت بھی عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ وزٹ انگلش کا اس کو اردو میں کیا کریں؟ سیر. وزٹ کرنا, دیکھنا, دیکھنے جانا, دیکھنے جانا. دورہ کرنا, سیر کرنا. اچھا. مہندس انجینئر. مہندس مانے انجینئر. مہندسانے دو انجینئر. مہندسونا بہت سارے. طبیب مانے ڈاکٹر. طبیب آنے مانے دو ڈاکٹر. اور اتباع جمع اس میں دیکھیے یہ جمع کر. پھر ایو مانے کون سا. ایو طالب الخراجات. کون سا طالب علم نکلا. ایو مانے کون سا. طالب علم مانے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, ایو کے بعد اگلا جو اسم ہوگا وہ یہ والا ہوگا, یعنی کہ وہ مجرور ہوگا. یہ میں نے پہلے بتایا تھا لیکن ان کا اور آتے رہے گا تو طالبن ہونا چاہیے تھا, تو ایو کے بعد طالبن آیا. ٹھیک ہے. طالبین ہو جائے گا. ہاں. اور یہ واحد سوالیہ وہ ہے جو اپنی شکل سے چینج کرتا ہے. جیسے اگر یہ بے ہوتا اس سے پہلے تو یہ ہو جاتا بے آئیے. بے آئیے. فا بے آئیے آلائے ربکم. کہ آئیے کا کیا مطلب ہو؟ وہی کہ تم کون کون سی نعمت. ایو ہے نا. اگر اس سے پہلے کوئی چیز پوزیشن لگاؤ, بے ہو من ہو جو بھی لگاؤ تو یہ آ جائے گا, یعنی مجرور ہو جائے گا. وہ آپ پڑھیں گے آپ. چونکہ گرامر نہیں پڑھا رہا اس لیے زیادہ نہیں بتاتا, تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے. ایو طالبات. دیکھیں ایو کے بعد طالبات تو دے رہا ہے. ایو طالبات خراجات کون سی لفظی طالب علم. ایک اور چیز جلدی سے سمجھ لیں, میں اس کے بعد آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ سوال ڈائلاگ پڑھوں گا. دیکھیں یہ جو نام ہے, علم کہتے ہیں نام سے ہوتا ہے. العلم نام. ٹھیک ہے. اجمی نام جو اجمی سمجھتے ہیں آپ, یہ غیر عربی نام. اجمی جتنے نام ہیں اس میں تنوین نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ تنوین. جیسے ابراہیم ہو, یہ عربی نام نہیں ہے. یعقوب, ابراہیم ہو, ولیم, ولیم جسے کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پیش لگا ہوا ہے, تنوین نہیں ہے. اور ایک اور 3 حرف کا جو ہے یہاں آگے 3 حرف کی درمیانی حرف کا ساکن ہے. ایک اور جو نام ہو اجمی نام, اس کی شرط یہ اس میں بھی تنوین آتی ہے. جیسے اس کی شرط یہ کہ 3 حرف کے ہوں گے, نون واو کے, اور بیچ والے میں سکون ڈلا ہوگا, یہ والا تو جزم بھی کہتے ہیں نا, سکون کو جزم بھی کہتے ہیں نا.
सकून को जज़म अरबी में जज़म नहीं कहते, उर्दू में जज़म कह देते हैं। तो अरबी में नून और क्या तो ये अजमी नाम है। हाँ, ये अजमी नाम है। इन कुरान में जो नूर नूर हाँ। अरबी है वो लिया गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिस ज़बान में उतरी थी वो अरब नहीं थी। कौन सी ज़बान थी याद है आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये नूहन जो हम लिखे हैं उसके लिए अरबी नाम नहीं अब अजमी। जैसे बहुत से नाम लिए उसमें, जैसे अरबी के जो है ना, अरब ख़ास अरब जो है उसमें मुख्तलिफ होता है। यानी कि जो तौरात थी किसमें थी? तौरात जो उतरी कौन से ज़बान में थी याद है? ज़बूर के कौन से ज़बान में उतरी? हर मुख्तलिफ ज़बान में उतरी है। उनके पैगम्बर जो थे उनके नाम जो हैं उसमें हमने पेश आ दिए रहा हैं। है, जैसे तनवीन आ रही है। हाँ ठीक है ना, जैसे हम तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना करने वाले, तो वो क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। मूसेस को तो मूसा बोलते हैं लेकिन मूसेस कहते हैं, ठीक है। याकूब को याकूबी बोलते हैं, याकूब, जैकब, और यूसुफ को यूसुफ भी बोलते हैं, और यूसुफ जानते हैं। तो नून और सारे हों, ये जो भी बीच में 3 हरफ को बीच में सुकून आए तो आम तौर पर या कोई भी आ रहा है जिसमें तनवीन आ जाएगा नाम में वो अरबी 3 नाम हरफ नहीं का, 3 हरफ का होगा। वो अरबी नहीं होगा नाम। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये अजमी नाम होगा ना आप बना रहे हैं। देखिए अरबी नाम भी होंगे ऐसे, जैसे मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन क्या है, अहमदुन है, तनवीन तो ये है। तनवीन तो आ रही, तो इसमें भी तनवीन आ रही। नहीं आपने बताया ना कि अरबी नाम में जो है तनवीन नहीं होती। हाँ, ये चंद नाम जो हैं अरबी नाम, जो 6 नाम जो छोड़कर, ये 6 नाम होते हैं, इन नाम को छोड़ के बाकी जितने पैगम्बर के नाम हैं वो बना उसमें तनवीन नहीं लग गई। जैसे आदम से कहें, आदमुन नहीं कहा होगा, आदमुन। फिर उसके बाद क्या है, नून, चूँकि ये 3 हरफ का इसलिए इसको हुआ गया। मोहम्मद भी 3 वर्ष में मोहम्मद भी 3 वर्ष। तो ये थोड़ा इस पर जोर नहीं दें, ये तो मैं आगे पढ़ाऊँगा उसको मज़ीद वो करना। अच्छा, खराजा माने वो निकला, खराजा माने वो निकला, जलासा माने बैठा। वो बैठा। यहाँ जो है खराजा, ज़हाबा वो गया, तो खराजा वो निकला, ज़हाबा वो 2 निकले, ज़हाबू वो सब निकले, ठीक है। ज़हाबत, ज़ाब्ता तू निकला, ज़ाब्तुमा 2 निकले, ज़ाब्तुम सब निकले, ज़ाब्तु मैं निकला, ज़ाब्ता हम 2 निकले, ज़ाब्ता हम सब, ठीक है। ये तो हो गया। जदीद वाली क्या होता है? नया। जदीद माने बेटा नया, और कदीम माने पुराना। अच्छा, बे हर्फ जर है, बे माने 7, बे माने 7 या से, बे माने 7 या से, सी माने इन में, ई माने में, फिल मदरसा मदरसे में, फिल मस्जिद मस्जिद में, ठीक है। फिल बैत घर में, मिन माने से, मिनल मस्जिद मस्जिद से, मिनल बैत घर से, ठीक है। अल्लज़ी माने जो, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए जो, अल्लती मुन्नस के लिए जो, और इसकी अल्लज़ी की जमा क्या? अल्लज़ानी, और इसकी अल्लतानी, ठीक है। मुन्नस को हिया, इसे शुरू करने के लिए, और इसका जो होगा हा होगा, उसका मुन्नस का जो होगा उसका कहेंगे तो हा कहेंगे, इसमो हा उसका नाम, ठीक है। अब पढ़ते हैं। फतन माने था जवान, ये अल्फ या तो है, ये उसकी जमा है,
बहुत सारे नौजवान, ठीक है, बहुत सारे नौजवान। فتيات अल्फितिया, अल्फितिया तो बहुत सारे, यानी 1 2 3 4 आदमी बैठे हैं। आप सब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कोई साहब थे तो वो अहमद है, हामिद है, तो आप क्या कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अब एक सवाल पूछा है कि भाई ये अस्सलाम वालेका, एक आदमी उसको अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं, अस्सलाम वालेका क्यों नहीं कहते, एक आदमी को अस्सलाम वालेका कहते हैं। कोई बता रहा हूँ जैसा दो रिश्तों के लिए अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। वेरी गुड, यही एक जवाब है क्या था? कि जब आप सलाम करते हैं ना तो 3 हो जाता है, 2 ये फरिश्ते, 1 आप, 3 हो गए, 3 जमा होता है, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। इसलिए अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वरना आप तो क्या पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आप कहते ایک हैं کے لیے ना السلام या जो नबी अस्सलाम दो होते वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुमा। हाँ 2 हो तो अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم یا आप बोलेंगे वो गलत नहीं है, लेकिन आम तौर पर तस्वीर ये है कि जब आप अस्सलाम वालेकुम, आप नहीं कहता अस्सलाम वालेकुम, दो दिया तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 6। वो तो बढ़ गया ना, 3 से जितना ज़्यादा हो जमा है। वो अस्सलाम वालेकुम जी कहेंगे। हाँ, तो अहादुल फितिया ने हामिद ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपको बताने की जरूरत है, इसके मानी भी आपको पता है, क्या बताऊँ? सही है। उसमें से अल-फितिया, अहादुल फितिया तो उन नौजवानों से एक ने, अहादुल फितिया तो माने उन जवानों में से एक ने, عاد الفتيات अहद माने एक, उनमें से एक ने। उन्होंने कैफल हालों का या अम्मी, क्या माने हुआ? कैफा हालों का या अम्मी, ये अम्मी कहते हैं, चचा को कहते हैं अम्मी, ए मेरे चचा, या माने होता ए, मेरे से तुम्हारा क्या हाल है? हाँ ए मेरे चचा तुम्हारा क्या, कैफा हालों का या अम्मी, ए मेरे चचा तुम्हारा क्या। यहाँ तो अम्मा में चचा लिखा था। अम्मा माने चचा लिखा है, अम्मी है इसमें ये میرے बात है। چچا अम्मी। इसलिए हो गया, अम्मा का कहते तो तेरा चचा, अम्मा हूँ कहते तो उसका चचा हो जाता। अम्मी का है, इसका मतलब मेरे चचा, मेरे चचा। ठीक है। हामिद ने जवाब दिया अना, अना माने क्या होता है? मेरा। मैं, नहीं। अना माने मैं बखैर, बखैरिन, खैरियत से हूँ हाँ बे की वजह से ये और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। कैफ हालुकुम, तुम्हारा क्या हाल है? तुम लोग का क्या हाल है? जब जवान थे ना वो, कैफ हालुकुम, तुम लोग का क्या हाल है? सबको क्या हाल है? अच्छा वो पहचाना नहीं असल में, उसने कहा मन अंतुम, तुम लोग कौन हो? जिसको सलाम किया तो मन अंतुम, तुम लोग कौन हो? पहचाना नहीं। मन अंतुम माने तुम लोग कौन? तो उसने कहा नहनो, नहनो माने हम। अब नाउ, इब्न की जमा अबनाओ, इब्न की जमा बेटे, अबनाओ बेटे, इब्न की जमा बेटा, अबनाओ की जमा बेटे। तो नहनो अबनाओ, हम बेटे हैं दक्तुर मूसा, डॉक्टर मूसा के बेटे। डॉक्टर मूसा के, दक्तूर कहते हैं अरबी में, तबीब भी कह सकते हैं, लेकिन ये ना दक्तूर भी कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम तबीब भी कहते हैं, तबीब, ठीक है। हामिद ने कहा, उसने कहा अहलन व सहलन मरहबा, इन सब के मानी वेलकम होता है, खुश आमदीद। ये अहलम कहते हैं या अहलन अहलन व सहलन, اهلا आप जब आते हैं وسهلا ना तो مرحبا आपको ना एयरपोर्ट पे, जद्दा एयरपोर्ट पे भी तो क्या अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, ताक हम शम, वो आपको एजाज़ होता है, भी अहलन व सहलन, खुश आमदीद, मरहबा। अबू कुम सदीकी, तुम लोगों का अब्बू जो थे, जो बाप थे, सदीकी माने, सदीक माने दोस्त, और सदीकी माने मेरे दोस्त, सदीक माने दोस्त और सदीकी माने मेरे दोस्त। जैसे रब माने रब, और रब्बी माने मेरा रब, किताब, किताबी मेरी किताब, ठीक है। अबू कुम, तुम लोगों के अब्बा, सदीकी मेरे दोस्त। ऐना, मेरे दोस्त। ऐना माने कहाँ, ऐना माने कहाँ, ऐना माने ऐना अम्मा कुम,
तुम लोगों के चचा कहाँ हैं? ऐना अम्मकुम, तुम लोगों के चचा कहाँ हैं? हर समझ में? ऐना अम्मकुम, तुम लोगों के चचा कहाँ हैं? ऐना अम्मकुम शेख ईसा, तुम लोगों के चचा शेख ईसा कहाँ हैं? ठीक है, तो जवाब दिया अहदहुम, इसमें से एक ने जवाब दिया, हुआ मरीजुन, क्या माने? वो बीमार है। वो बीमार। हुआ अलान, अलान माने अभी, अलान माने अभी, अब, अलान माने अभी या अब, काल में ठीक है। हुआ अलान फिल मुस्तफा, फी माने में, मुस्तफा माने अस्पताल, क्या हुआ अलान फिल मुस्तफा? वो भी अस्पताल में दाखिल हुआ। अस्पताल में है, अस्पताल में। हामिद ने क्या? शफाउल्लाही, अल्लाह शफा दे उसे। अल्लाह हाँ, शफा, शफा वो उसको, शफा जो है ये नीचे जेर माजी लगा का है। लफ्ज़ है, सीन के नीचे नहीं, जेर सेहतियाबी, है सेहतियाबी। सेहतियाब, ये माजी का लफ्ज़ है कि शफा दिया, लेकिन जितनी दुआएं हैं जो माजी में होती हैं उसका तर्जुमा मुस्तक़बिल में होता है। ये शफा और शिफा में ये लोग कहते हैं शीन के नीचे जेर है। शिफा, शफा तो मौत को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहते हैं अगर शिफा अता फरमाए, शिफा, शफा नहीं, शफा तो मौत हो जाती है। नहीं नहीं, इसमें आप ये तो बहुत खरी बात है कि आप इस तरह कहना चाहिए शिफा। नहीं नहीं, शफा तो क्या हो इसके ऊपर गया, मौत। या फारसी का कोई चक्कर हो, हाँ, वरना अरबी में शफा होता है, शफा। हाँ, किताबों में हमने देखा शिफा, तो हमने हाँ। शिफा अच्छा देख लीजिए, आपने देखिएगा। फिर शफाउल्लाह, अल्लाह आपको शफा दे। मन माने कौन? मन हाज़िही, वो कौन है? माजी मुन्नस, हाजा माने मुज़क्कर, मन हाजी वो तिफलतुन, वो बच्ची, मन हाजा बच्ची, मन हाजा तिफलतुन, ये बच्ची कौन है? कौन है? अल्लती, जो, माकुम, माँ माने साथ, कुम माने तुम लोग के साथ है। इनको पढ़े जाता है शफाउल्लाह, मन हाजा तिफलतुन, तिफल माने बच्चा, तिफलतुन माने बच्ची, तिफल माने बच्चा, तिफलुन माने बच्चा, तिफलतुन माने बच्ची। तो तिफलतुन है अल्लती, इसीलिए बच्ची थी अल्लती आया, अगर तिफल होता तो अल्लती आता। तो मन हाजा तिफलतुन अल्लती माकुम, ये बच्ची कौन है जो तुम लोग के साथ थी? माशाअल्लाह। माँ माने साथ। ये बच्ची कौन है? हमारे साथ बच्चे ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, किधर आगे आइए। तो उन्होंने कहा, हम सब ने कहा है, तो उनमें से एक ने कहा या अख्तुना, क्या माने हुआ? ना माने हमारा, वो हमारी बहन है। नैन अख्तुना, वो हमारी बहन है। अब्दुल जो है, अब्दुल उनमें से एक ने ना, है जो उन लोगों में से, उन माने वो लोग, उन लोग में से उनमें से एक ने कहा कि हिया अख्तुना, वो हिया इसलिए यूज़ किया कि मोहन्ना से इसकी बहन है। वरना कहते हुआ, मुज़क्कर होता तो हुआ। ठीक है, हिया अख्तुना, वो हमारी, बल्कि इसमें भी ये होता है कि ये अल्फ है ना, ये ज़बर आ जाएगा, हिया अख्तुना। पेश चले जा रहा हामिद, माँ इस्मुहा, अभी तुम्हारा नाम क्या है? उसका मुअन्नस का नाम क्या है? लिया माने वो, और हा माने उसका, उस मुअन्नस का। तो माँ माने क्या? माँ माने यहाँ इसका माने माँ माने क्या? माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है? माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है? तो उसमें से एक ने कहा इस्मुहा, उसका नाम लैला है। ठीक है, तो हामिद ने कहा ऐना बैतुकुमुल जदीद,
तुम्हारा नया, तुम लोगों का नया घर कहाँ है? ऐना माने नीचे का सेकंड, ऐना माने कहाँ, ऐना माने कहाँ है? कहाँ। ऐना बैतुकुम, तुम लोगों का घर कहाँ है? जदीदुन अल जदीदु, तुम लोगों का नया घर कहाँ? एयरपोर्ट के ठीक करीब। है। ऐदुहुम, उनमें से एक ने कहा बैतुना, बैतुना मेरा घर, हमारा। हमारा आप कहेंगे मुझसे बैतुकुम, लेकिन मैं कहूँगा आपने बता रहा हूँ मैं अपना बैतुना, हमारा घर, एयरपोर्ट के करीब है। हमारा जदीद हमारा नया घर। बैतुना, हमारा जदीद घर जो है नया घर। करीब है मिनल मजार, एयरपोर्ट से करीब है। ठीक है। बैतुना जदीद, बैत हमारा जदीद घर जो है करीब मिनल मजार, एयरपोर्ट के करीब। हामिद अंतुम, माने क्या, क्या? कन्फर्म कर, ला या नाम कहते हैं। अंतुम फिर मदरसे सानिया, तो क्या सेकेंडरी स्कूल में हो? क्या तुम सेकेंडरी स्कूल में? हाँ, तुम क्या? लोग, अच्छा। अंतुम कह रहा, अंता मान, क्या तुम लोग? हाँ तो अंतुम है ना, क्या तुम। अंतुम फिर मदरसे सानिया, क्या तुम सेकेंडरी स्कूल में हो? कहता ला, नहीं, इतना काफ़ी है। लेकिन वो कह रहा है ला नैनो, तफसील बता रहे हम नैनो, हम यूनिवर्सिटी में। जामिया में, यूनिवर्सिटी में हूँ। अना फी कलियतिल हिंसिया, मैं इंजीनियर फैकल्टी में हूँ। फैकल्टी में। ठीक है। या कॉलेज कलिया, कॉलेज को भी कहते हैं। ठीक है। इसको कॉलेज कहते हैं सर? कलिया, कॉलेज- कलियातुम जो है कॉलेज को भी कॉलेज को भी कहते हैं, और यानी कि अपार्टमेंट को भी कहते हैं, फैकल्टी को भी कहते हैं। महमूद, और महमूद जो है वह महमूद फी कलियतिल, वो फैकल्टी किस फैकल्टी में है? वो MBBS कर रहा है। हम तो उर्दू में भी कलिया कहते हैं वहाँ कलिया, हाँ कलिया फनून। हाँ वह यूसुफ, और यूसुफ जो है फी कलियतिल तिजारत, वो तिजारत की फैकल्टी में है, BBA वाला। कॉमर्स की, या कॉमर्स फैकल्टी। BBA कर रहा होगा, MBA कर रहा होगा। हाँ। तो यहाँ तक था। ये इसमें अभी कुछ बाकी है, वो बाकी, और हर सबक के हम 3 चैप्टर बनाएंगे। पहला चैप्टर ये होगा कि आपको थोड़ी सी ग्रामर बता दी जाए। दूसरे चैप्टर में आपको खुद को कोशिश की जाए, आप प्रैक्टिस करें। तीसरे में आपका इम्तहान लिया जाए कि खाली जगह पूर्ण करो, ये सही है गलत, ये क्या होना चाहिए। तीसरा हमारा ये होगा। आज दूसरी पार्ट 2 था, कल होगा पार्ट 3, यानी इंटरग्राम जो पार्ट 3 की, उसमें आपको पता चल जाएगा आपने क्या सीखा। ठीक है, एक बार पढ़ें आप, सारे लोग पढ़ें। अलफिकियत अस्सलाम वालेकुम। नौजवान ने कहा अस्सलाम वालेकुम। हाफिज ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहदुल फिकियत, उसमें से एक नौजवान ने कहा कैफा हाल होगा या अम्मी, क्या हाल है? है मेरे क्या हाल है मेरे चचा? मेरे चचा। क्या हाल है मेरे चचा? हामिद ने कहा ना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैफा हाल हो, तुम्हारा क्या हाल है? तुम लोगों का क्या हाल है? मन अंतुम, और तुम लोग कौन हो? अहदहुम, उनमें से एक ने कहा नहनो, हम अबनाउ दस्तूर मूसा, हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। हामिद ने कहा अहलम व सहलम मरहबा अबू बकर सिद्दीक। अबूकुम सिद्दीक, सिद्दीकी माने दोस्त, सिद्दीकी माने मेरे दोस्त। सबको खुशामदीद। तुम लोगों के अब्बा जो है, तुम्हारे अब्बा मेरे दोस्त थे। आइना अम्मुकुम, आइना अम्मुकुम, तुम लोगों के चचा। तुम लोगों के चचा। कहाँ है? अब आप पढ़ें, अब आप पढ़ें। तुम पढ़ो बेटा। ऐदहुम, उनमें से एक ने कहा मरीज वो मरीज हैं, वो मरीज है उर्दू में हुआ फलान अभी वो अलान, अलाना कहते हैं। अलाना फिल मुस्तशफा तर्जुमा कीजिए। वो मुस्तशफा हाँ, मुस्तशफा में है, अस्पताल। अस्पताल में है। मरीज है, शफाउल्लाह हो, शफा अल्लाह उनको अल्लाह शफा को दे, शफा दे। अल्लाह उनको शफा दे। आप भी कह सकते हैं सलाम करने को शफाउल्लाह, तो अल्लाह उनको शफा दे। आगे बढ़िए। मन हादी तिफलतुन तिफलतुन अल्लती अल्लती माअहुम,
یہ ہمارے ساتھ بچی بچی افلاط کون ہے؟ مانے بچہ بچی۔ یہ بچی کون ہے جو معاکم تم لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہوں یہ ہماری بہن اخت مانے بہن، اختنا مانے ہماری بہن، اختی مانے میری بہن، اختہ اس کی بہن، تو کا تیری بہن۔ حامد ماں اسمہا حامد اس کا کیا نام ہے؟ آدم اسمہا لیلا، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا اس کا نام لیلا ہے۔ حامد آئینہ بیتکم الجدید، حامد تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ احدہم ان میں سے ایک نوجوان نے کہا بیت جدید قریب من المطار، میرا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ حامد انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا تم مدرسہ ثانویہ میں ہو؟ احدہم ان میں سے ایک نوجوان نے کہا لا نہیں، نحن بالجامعہ، ہم جامعہ میں ہیں، ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ انا فی کلیۃ الہندسہ، اور انجینئرنگ کے شعبے میں ہیں۔ اور محمود فی کلیت طب، اور وہ ڈاکٹری کے شعبے میں ہے۔ اور یوسف فی کلیت تجارت، اور وہ یوسف تجارت تو یہ تو عربی ہوگا، پاکستانی نہیں ہے، عربی ہے۔ خیر الحمدللہ نہیں ہے کوئز تو انشاءاللہ تعالیٰ هذا كويس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد